Good day everyone, my name is Melanie M. Lagulaw, BA Scream 2 Alpha. So I am here in front of you to discuss regarding probation and parole and probation administration. So first, let us know what is probation. So ang probation, kuan daw ni siya, isa conditional release. So ang tao, pwede siya makagawas sa kulungan pero na i-impose na mga conditions sa court na dili dapat niya buhaton gawas sa kulungan. So mo ni siyang giingon nga kuan conditional release sa mga convicted person. So unsa daay ni siya ning petition? Ang petition daw, this is a formal document filed by the prosecutor or other authorized person requesting the court to consider a person for probation. So ang petition, from the word itself, petition, it is the document. Kung may tag petitioner, mao na siya ang tao mismo. Pero kung petition ra, isa na siya ka formal document na ihatag sa prosecutor sa court para i-consider ang isa ka probationer or petitioner nga mahatagan or magrantan og probation. So sa pud ang grant, malamang mao na siya ang ihatag sa isa ka petitioner or grantan na siya og kuan probation, or kung nakuha na gyud niya, kung na overcome na niya ang mga standard sa probation, pwede na siya grantan og probation kung na-meet niya ang standard. Pero kung disqualified siya, mabutra tayo sa denial or disqualification. So unsa pud ning investigation? Ang investigation, before a probation decision is made, an investigation is conducted to gather information about the offender's background, including their criminal history, family situation, employment, and other relevant factors. So, advisor daw hatagan o probation ang isa ka petitioner, kailangan sa magkandak og investigation para mabalaan kung unsa siya nga tao, kung dako ba kay siya nabuhat na crime or kuan ba siya kanang na-meet ba niya ang mga qualification sa isa ka ka petitioner as isa ka offender nga pwede makakuha og probation or pwede magrantan og probation. So kailangan jud nato sila kuanon usa ilahon, tapos mag-gather og information para mabalaan ang ilahang mga backgrounds. Para ang purpose is ma-determine nato kung appropriate bang level of supervision nga ilahang kinahanglan. So grant mo to kay ganina nga when a petitioner for probation is approved by the court, it means that the offender has been granted probation or giatagan na siya og probation. Dito sa denial of disqualification. Kung kibali na mag-qualification ang probation, first must be convicted. Tapos second is kanang not exceeding 6 years ang iyahang sentence. Tapos third is against national security ang iyahang nabuhat nga crime. Against national security ang crime nga iyahang nabuhat. So kung wala na niya na-meet ang tulo, kung iyahang period of sentence is ning exceed og 6 years or 8 years, dili siya maka-apply og probation. Pwede siya mo dito sa appeal or
natoy upat ka buok pero di na to apilon basta kay dili na siya makakuan adtong probation kung ni-exceed nag 6 years ang iyahang sentence. Kay isa naman na sa mga qualification para pwede ka mo-apply og probation. So dirita supervision, mao na siya, mga probationers are required to report to a probation officer who monitors their compliance. So supervision meaning ang pag-supervise sa mga probationer. So as a probationer, kailangan pug ka mo duol sa imong mga supervisor, mga probation officer para mag-report pug ka sa ilaha for compliance. So monitoring. Some word itself, monitor. Diba? It involves keeping track of the probationers' activities and ensuring they adhere to the conditions set by the court. So dito sa number 7 is violation of the conditions. If a probationer fails to comply with the terms of their probation or failing to attend counseling sessions, committing another crime, it is considered a violation. Such violations can lead to additional penalties. So, kung nagkuan ka, apply kag probation, so you should follow the said conditions imposed by the court. Kung imuhan nang gi-violate, it is considered as violations of the conditions nga mag-lead og kung makabuhat na pagka-trog crime, ang imbis nakuhaan na imuhang kuan sentence, madunghagan na noon siya. Because that is part of the violations of the conditions imposed by the court. Number 8, changes in the conditions. Sometimes the conditions of probation may be modified based on the probationer and progress. For example, more stringent supervision or different requirements may be imposed if necessary. Number 9, suspension. Probation can be suspended if a probationer violates the conditions. So suspension, masuspend yun imuhang probation period kung nag-violate apod ka through crime. So makancel na to siya, tapos madungagan na pod ka og sentence. Madungagan na pod imuhang sentence. Revocation. If a probationer repeatedly violates the condition or commits new offenses, the court may revoke their probation, meaning they must serve the original sentence in prison. So, ma-revocate na to ang ilahang probation kung sige ra gyapon nila balikon ang ilahang mga pag-violate sa mga condition nga gi-impose sa court. Ma-revocate na to ilahang kuan probation, and then mag-serve na sila sa original sentence nga gihatag sa ilaha sa prisuhan. Kung asa sila na convict. Dirita sa trial. In some cases, a trial may be held to determine the guilt or innocence of the accused. Trial, diri mahitabo kung diri makita ang decision sa korte whether you are guilty or not guilty. So, kung may tag probationer, mao na siya ang tao nga nag-apply sa probation o nagrantan na ang probation. Pero kung may patag petitioner, meaning wala pa siya nagrantan or under application pa siya sa probation. Tapos pag may tag absconding petitioner, mao na siya nag-apply, tapos gipa-report, under application pa siya, tapos gipa-report siya sa probation officer, wala siya nito nga. So, maingon na siya og absconding petitioner. Wala siya napakita during the report of for investigation ba or something. Pag may tag absconding probationer, parehas ra gyapon siya sa petitioner. Pero nagrantan na siya, tas during the report wala siya nito nga. Mao ra gyapon na siya. Probation officer, sila mag-supervise sa mga probationers.
So kung mingon pud ta og mga caseload, this is the total number of provisioners handled by the provision 8. Katong giingon nato nga 1:5. Ang pasabot ana, isa ka provision aid sa 5 ka mga provisioners nga i-handle niya. Mao na siyang caseload. That's all for today. Thank you for listening.